Lamsugun dorno ani YouTube channel ang tini simple interest ba sorol shoot ni angko haino hai khaipenai norok saimano ang part 1 ni video already khaiga norok video no nayaka naimano tai ang description no a video ni link rirowan well ang jorama ene bagai ang long video khaimi ang toka anyways tini jorama khaba kisa kam keno sranglaiana gphari bisi kok sayawi video no senglaisinai welang norong no pulani video saka tabuk shoot baga tiklainai tai asol baga tiklainai tai interest rate baga tiklainai tai time baga tiklainai gakha khayo noroko sutro no asek moitu khaimayana angke seng tini kaisa sutro baino bebak no tiklainai kaisa sutro baino bebak angko khaimanai gphari senga sutro no seng sranglaiana common id o sutro I equal to PRT by 100 sengo sutro kaisa moitu khainai tai o sutro kaisa baino sorol shoot tiklainai asol sanke asol tiklainai tai interest rate sanke interest rate tiklainai tai time sanke time bo o sutro kaisa baino tiklainai angke phaidi sengo sutro ni takisa basic niyam no seng sereng nalayana geseng o sutro no pulani video no sereng laikya I equal to PRT by 100 mane joto sakani je PRT tongmani bebak 100 by bagmar nai tabuk 100 by time no bagrai mano 100 by interest rate no bagrai mano tai asol no bagrai mano tabuk jeng bebak ongko khaina thangke taw I by P no khai mano I by R no bag khai mano I by T no bag khai mano mane shoot by kintu 100 by I no ke gun se marnai puron 100 by I no puron wansukdi I mane tola no wansukdi 100 ni logi ke 100 by I no puron geseng pulani video taikse niyo musrangka je 3 maser ba 4 maser ba 5 maser ni san 5 maser shoot ni sakam no bosoro convert tamke khainai tabo kromdi 3 mas angke seng bosoro tanga convert khainai 3 mas ang sike 3 abno 12 mas by bag marnai 3 4 12 equal to 1 bage 4 maike seng bosoro convert mar khainai go 4 ke tola phaisnai 100 ni logi soso modonati 100 ni logi go sakani 1 ke beng thanai sakan thanai 1 PRT ni logi ketabu gromdi 7 mas ni saka 7 maser shoot gamo bosoro convert mar khainai 7 by 12 no bag marnai tai noro calculator पर नाइdi 1.7 फाइनाइ 1.7 के 1 बागे 7 को 1 नो के सं PRT लगी सिनाइ ओ 7 नो के सं तला सिनाइ को सेम सं प्रश्न दिन सान के बा 30 दिनेर बा 20 दिनेर शूट के आ 20 दिन नो सं 365 दिन बाय बाग मारनाइ अंके पाडी बिसि कक साया बै सं प्रेक्टिकल अंक खलाइलाय बचिलायना अंके नंग नि बागै फार्स्ट क्वेश्चन ओमो काम कनाइदि वार्षिक 10% हारे सुदे कत टाकार 3 मासेर सुद 100 टाका माने आसल तिक्लाइ दिनो र आसल कै बसरो 10% के मानु 3 मास नि सुद के 100 टाका माने आसल बसे गंनाइ ओमनि आसल मा तिक्लाइ र जों आइ माने बसे आइ माने सुद र आइ माने सुद 100 टाका जों र 100 टाका सैनाइ आइ अंके इक्वल टू tola 100 ngai sin tola 100 sinai 100 oke asol bose asol kri asol tikla jeno mane p principal ke into interest rate bose 10% 10 sinai tau 3 mas ni san garo 3 mas no bosro convert ma khainai jeng 3 bage 12 no bag marnai 3 4 12 mane 1 bage 4 oke u 1 no saka mas sinai jeng ओके तला के 4 into 4 गताबु 10 by 100 तांडी 10 दशम 100 10 ओके जों ताइतानै मालिया 4.40 by 100 नो बाग रखे 4000 कारण तल अमो तलानि आइ बाय जों गन से मारनाय जों सरंगाबो 4000 अमनि आन्सर अंका 4000 4000 जों सिनेरो 4000 अमनि राइट आन्सर बिनि आसल अंका 4000 बा 4000 जों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन खाइनाय जों ताबुगो क्वेश्चन नि सॉल्यूशन खाइनाय नरो काम को नाइदि वार्षिक 10% हारे सुदे कत टाका सुद 73 दिनेर सुद 1250 টাকা
oro tam sanka mane oro bo asol no sanka rungnaidi जों सैनाय सेम थाइजिंगो सुत्र स्रंमाय केनो oro sud busuk 1250 equal to the tola sung busurnai 100 100 tabuk principal ba asol busuk asol kri asol sutiklai denu sono p seinai sing p into bosro busuk percent keman 10% mane 10 ketiatur dino bosro tang convert khainai 365 by bag marnai abon rogrodi ang already rekha 1 bage 5 ke 5 dugani 10 ke 50 dugani 100 ke 50 by tabuk 1250 no gun se marnai o taitani mia sing karon o tolani by o interest no tani mia interest abo tolan 150 50 by 1250 bar ke 62500 omni right answer के क्वेश्चन आईडी और आईडी बार्षिक कत सरल सुदेर हारे 500 टाकार 3 बছরের সুদ 120 টাকা মানে और बार्षिक बोसोरके मान होनै सानो और इंटरेस्ट रेट मा तिक्लायनाय जों सेम थाइजिंगो सूत्र स्रंमानि आबनि हयतनो जों उनो तिक्लायनाय आइ माने बोसोर सुद 120 टाका संनाय आइ माने इंटरेस्ट माने 120 टाका के इक्वल रनाय जों गरो आसल बोसोर प्रिन्सिपाल आसल माने 500 टाका रनाय ओके इंटरेस्ट रेट बोसोर इंटरेस्ट रेट करै माने आर नो तंनाय आर इनटू टाइम बोसोर 3 बছর गर 3 सैनाय तला 100 जों तला 100 सैनाय तला 100 को 00 तांदि कायसे 0 दुइटा 0 गताबो 5 by 120 no tadi sorry yang 3 by tan sirai 3 12 340 40 ke 5 by 40 no tan pidi 5 8 40 মানে মনে বার্ষিক হার 8% প্রতি বছর 8% के मानो गमनो ओमनी राइट आंसर के नेक्स्ट क्वेश्चन नि सॉल्यूशन खाइनाय गो क्वेश्चन आईडी ओमन आईडी बार्षिक 8% सरल सुदेर हारे कत समये अरबो दिन सानका बा दिन बा बছর सानो 500 टाका सुद 60 टाका माने जों गा सूत्रनो एप्लाइ खाइनाय र जों जिनि सुद बोसोर आइ बोसोर 60 टाका 60 इक्वल टू नाय ओके तला 100 सैनाय जों और आसल बोसोर आसल 500 टाका प्रिन्सिपाल 500 into interest rate बोसोर 8% के मानो बोसोर ओके और टाइम सानो टी सैनाय 0 तांदि ओके 5 12 60 12 ओके 12 by 8 नो भाग रोडी 12 by 8 नो भाग रखाय 1.5 বছর ओके जों मने राइट आंसर सैनाय 1.5 বছর माने 1.5 বছরनि असुद ओमनी राइट आंसर कपाडी नेक्स्ट क्वेश्चन नि सॉल्यूशन खाइरनाय के क्वेश्चन पड़ती बार्षिक 10% सरल सुदेर हारे कत दिने और कि दिन सानका 2000 टाका सुद 25 टाका होबे जों सूत्र कायसन न एप्लाइ खाइरनाय और कत दिन होनै सानो किन्तु और दिन से मा तिक्लायनाय सुद बोसोर सुद 25 टाका आई माने 25 टाका इक्वल टू दाग्रनाय तला 100 आसल बोसोर आसल 2500 टाका प्रिन्सिपाल के इनटू इंटरेस्ट रेट बोसोर के मान 5% के 5% सॉरी और 5% सैनाय के टाइम करै टाइम से तिक्लाय दिनो को 30 सैनाय जों तब तांदि 0 0 0 तब वो 25 by 25 no तांदि ओके 1 भागे 5 माने तला 1 तंनायबो 1 भागे 5 तब दिन से सानो हम तो बছর से जों तिक्लायो जों दिन तांगा कन्भार्ट खाइनाय ओ 1 भागे 5 no ताइसो दिनो कन्भार्ट खाइमा तलांनाय के 1 भागे 5 no जों इनटू 365 बा जों बाग मारनाय के तांदि 5 by 365 no
573 sorry mungkin saya bezal 573 nai 73 ke 73 kemana কত দিন sanke oro 73 din or din sanke korpat khai matla nai 73 din omoni right answer ke kha khayon rok joto ongko no busi bai khana ke nong ni bagui practice set nai o practice set rok omoni solution khlai ano comment khai answer di gotinin bagui asungno jotono no hambai।